تلاوت فرمائیں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر ایسی حالت میں کہ تم اللہ کا تابعدار ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرق میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے بھرے ہوئے کڑے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے شاید کہ تم ان علامتوں کو دیکھ کر فلاح کا سیدھا راستہ اختیار کرو. تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور بلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتے رہے. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح اور کامیابی پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. اور جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ روی اختیار کیا. اچھا تو اب ان کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. Question hours. After question hour. After question hour. کوئی ضروری بات؟ جی ریاض خان, منسٹر پبلک ہیلتھ. جی شکریہ جناب اسپیکر. پرسوں ہفتے والے دن بنیر میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ماربل کان میں جو سلائیڈنگ ہوئی ہے اس میں سے 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جس میں سے 4 کا تعلق بنیر سے ہیں, 2 کا لنڈی کوتل سے ہیں اور 1 کا سوات سے ہیں. 9 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. جو جاں بحق ہوئے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت اور جو زخمی ہیں اس کے لیے جلد صحتیابی کی دعا کی درخواست ہے کہ اس کے لیے ہم اجتماعی طور پر دعا کریں. دعا فرمائیں جی. لطف رحمان صاحب دعا کریں جی. Question hour.
Question number 4279, Mohtarama Nigat Aurek Zai Sahaba. Lapse. Question number 4291, Mohtarama Nigat Aurek Zai Sahaba. Lapse. Question number 4875, Janab Sirajuddin Saab. Lapse. Question number 4877, Janab Sirajuddin Saab. Sirajuddin Saab. Lapse. Question number 4890, Janab Salahuddin Saab. Lapse. Question number 4888, Janab Salahuddin Saab. Lapse. Question number 4329, Janab Inayatullah Saab. Lapse. Question number 4349, Janab Inayatullah Saab. Lapse. Janab. Question number 4491, Janab Ahmed Kundi Saab. Lapse. Question 4483, Janab Ahmed Kundi Saab. Lapse. Question 4587, Janab Faisal Zaib Saab. Lapse. Question 4585, Janab Faisal Zaib Saab. Lapse. Question number 4593, Mohtarama Shugufta Malik Sahaba. انہوں نے ڈیفر کرنے کی درخواست کی ہے. So defer. Question number 5225, Sardar Aurangzeb Nalota Saab. Lapse. Question number 5219, Sardar Aurangzeb Nalota Saab. Lapse. Leave applications. جناب فیصل امین گنڈاپور صاحب ایم پی اے آج کے لیے. وقار احمد خان صاحب ایم پی اے فار 4 days 24 سے لے کے 27 تک. عاقب اللہ خان صاحب ایم پی اے آج کے لیے. طفیل انجم ایم پی اے آج کے لیے. محترمہ نعیمہ کشور صاحبہ ایم پی اے آج کے لیے. سید فخر جان صاحب ایم پی اے آج کے لیے. سلطان محمد خان صاحب منسٹر فار لا آج کے لیے. لائق محمد خان صاحب ایم پی اے آج کے لیے. عبد الکریم صاحب اسپیشل اسسٹنٹ فار انڈسٹریز آج کے لیے. شرافت علی خان صاحب ایم پی اے آج کے لیے. نذیر احمد عباسی صاحب ایم پی اے آج کے لیے. محترمہ ملی علی اصغر خان صاحبہ آج کے لیے. جناب نعیم خان صاحب آج کے لیے. اشتیاق عمر صاحب منسٹر فار فارسٹ آج کے لیے. سراج الدین خان صاحب آج کے لیے. نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب آج کے لیے. اکرم خان درانی صاحب فار 2 days 24 اور 25. جناب فضل حکیم خان صاحب یوسف زئی آج کے لیے. جناب حشام انعام اللہ صاحب منسٹر فار سوشل ویلفیئر آج کے لیے. جناب امیر فرزند خان آج کے لیے. محترمہ ماریہ فاطمہ صاحبہ آج کے لیے. محترمہ آسیہ مسعود انیتا مسعود صاحبہ ایم پی اے آج کے لیے. Is this the desire of the house? The leave may be granted. Leave. جی کیا نام ہے؟ اچھا محمد شفیق افریدی. کون بات کرے گا؟ شفیق افریدی صاحب. جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فاٹا یا سابقہ فاٹا مرج اضلاع کے الیکشن کا بہت عرصہ ہوا ہے اور وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں سے ہم اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آپ لوگوں کو حصہ دیں گے، لیکن ابھی تک وہی پرانی اسٹینڈنگ کمیٹیاں قائم ہے
تو لہٰذا ان کو ختم کیا جائے اور مرج اضلاع سے بھی لوگوں کو اس میں ایڈاپٹ کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے علاقے سے منسلک جتنے ڈپارٹمنٹ ہے تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں. اور دوسری ایک بات ہے سر کہ پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں آپ کی بات فالو نہیں کی, میں ذرا سر یہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں مرج اضلاع کے لوگوں کو بھی لیا جائے تاکہ یہ بھی اپنے علاقے کے وہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے اپنے وہ کر سکے, لیکن کام کروا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ابھی تک قائم ہے, جو ہمارے الیکشن ہوا ہے اس بہت زیادہ عرصہ ہوا ہے اس کے بعد, تو لہٰذا پچھلی جو کمیٹیاں ہیں اس کو ختم کر کے فاٹا کے ممبران کو بھی اس میں ایڈاپٹ کیا جائے سر. اور جی سر ایک دوسری بھی میں ایک بات آپ کے وہ اساتذہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم مرج ہوئے ہیں اور جی سر ہم مرج ہونے کے بعد ہمارا جو خاصہ دار فورس ہے وہ پولیس میں ابھی فائنل سٹیج میں ہے ایبزارپشن اس کی, لیکن ابھی جو ادھر ہمارے ڈیولپمنٹ سائڈ پہ کام جو ہے گراؤنڈ پہ نہیں پہنچے ہیں, لیکن پولیس جو ہے وہ ایک غیر قانونی طور پر ادھر چھاپے مار رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی روایات اس طرح نہیں ہے, ادھر بغیر لیڈی سرچر کے پچھلے دنوں میرے حلقے میں چھاپا مارا ہے پشاور پولیس نے, جو کہ وہاں کے پولیس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. تو لیڈی سرچر کے بغیر چھاپے ہم ادھر نہیں مانتے, اور پولیس چونکہ پچھلے ریفارمز پولیس ریفارمز کی وجہ سے اور ہسپتالوں کی ریفارمز کی وجہ سے ہماری یہ دوبارہ گورنمنٹ وجود میں اسی پرفارمنس کی وجہ سے آئی ہے. لیکن ابھی جو پولیس کا رویہ ہے سر وہ بالکل نہ منتخب نمائندے نہ کسی افسر کو بالکل بجا نہیں لاتے, اور اپنی بادشاہت قائم کر کے ادھر رات کے 1 بجے چھاپے مارتے ہیں بغیر لیڈی سرچر کے, اور جو ٹارگٹ ہے اس کو پکڑ کے پھر دوبارہ ادھر عورتوں کے پاس وہ جا کے گھروں میں اندر گھس جاتے ہیں. اس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کو روکا جائے, اس طرح امن و امان کا حالات خراب ہو جائے گا ادھر. ٹھیک ہے جی, آپ نے 2 باتیں کی ہیں, ایک تو پولیس کے بارے میں اور ایک آپ نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز توڑی جائے کہ آپ لوگوں کو پراپر. جی شوکت یوسفزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, جو پہلی بات انہوں نے کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے حوالے سے ہے, بالکل ان کا جائز مطالبہ ہے, اور کیونکہ الیکشن ہو چکے ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ اس کا کیا پروسیس ہے, لیکن ان کو نمائندگی ملنی چاہیے. جو بھی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی موشن لانی پڑے اسمبلی میں یا جو بھی ہے, لیکن ان کو نمائندگی ہر صورت میں ملنی چاہیے. دوسرا جو پولیس کے حوالے سے انہوں نے بات کی, بالکل یہ جو ہمارے قبائلی روایات ہیں جو ان کا ہر صورت میں ہم تحفظ بھی کریں گے, ان کا خیال بھی رکھا جائے گا. اگر ایسا کوئی ہوا ہے تو میرے خیال سے پولیس کو یہ ہدایت کر دی جائیں گی کہ وہ جو قبائلی علاقوں کی جو رسم روایات ہے اس کو پامال نہ کرے. ہاں البتہ جو بھی ایسے کوئی آپریشن کرنا ہو یا جو بھی کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے اور آپ کو ایسے آپریشن کرنے پڑتے ہیں کیونکہ حالات ایسے رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ تعالی جو یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہوں گے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ کم از کم ایسا کوئی اگر آپریشن یا سرچ کرنا پڑے گھر کے اندر تو کم از کم لیڈیز پولیس ضرور ان کے پاس ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ پہلے یہ ایشو ختم ہونے دیں. اس پہ شوکت صاحب پھر ریزولوشن لائیں. اگر دیکھیں کمیٹیز تھی وہ مجھے ہاؤس نے اختیار دیا تھا, اگر اس پہ عدم اعتماد ہے یا جیسے فاٹا والے کہہ رہے ہیں کہ اثر نو بنائی جائے تو اس کے لیے آپ کو ریزولوشن لائیں. میں ان سے گزارش کروں گا اگر یہ کوئی موشن کی صورت میں بھی لائے تو میرے خیال سے موشن لانا پڑے گا. ہاں تو وہ اگر یہ پیش کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. شفیق افریدی صاحب.
Mohammad Shafiq Afridi sahab. Motion is, sir, I intend to move that the standing committees constituted under Rule 193 may be dissolved and may be reconstituted after holding election as per provisions of Rule 154(1) of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rule 1988. ऐसी बात है कि मुझे रेजोल्यूशन के ज़रिए ये इख्तियार दिया गया था और अब उसके बाद 21 नए मेंबर भी इंडक्ट हो गए हैं फाटा के, जो रोज़ आते हैं मेरे पास। और दूसरा, कई स्टैंडिंग कमेटीज़ खाली हो चुकी है और उसमें स्पेशल असिस्टेंट, एडवाइज़र्स, मिनिस्टर्स बन चुके हैं। और कई मेंबर्स मैंने देखा है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, एक कमेटी से दूसरी में जाना चाहते हैं, आपस में म्यूचुअल भी करना चाहते हैं। और अभी बहुत से लोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बनने वाले हैं। जो पार्लिमानी सेक्रेटरी होते हैं वो जैसे मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र किसी कमेटी के ना मेंबर होते हैं ना उसको हेड कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी। इसलिए जैसे इन्होंने रेजोल्यूशन पेश किया है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हर एक को चेयरमैन बनाऊं, हर एक को उसकी चॉइस की कमेटी में लेके जाऊं। इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट जॉब और लोग सेटिस्फाई नहीं होते आप जितना भी इसमें आप काम कर सकें। So it is very difficult for me to accommodate all the honorable members in the committees of their choice. And in view of resignation भी हो गए, आज भी मुझे एक कमेटी से किसी ऑनरेबल मेंबर ने शायद फैसल अमीन साहब ने दिया कि मैं ट्रांसपोर्ट कमेटी में आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट वांट टू स्टे मोर इन दैट कमेटी। सो देयरफॉर मैं ये चाहता हूँ कि तमाम स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है अंडर रूल 193 इनको मैं डिज़ाल्व करूं और रिकॉन्स्टिट्यूट की जाए दोबारा कमेटीज़ अंडर रूल 1541 ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। सो द मोशन मूव बाय द ऑनरेबल मेंबर, आई पुट इट बिफोर द हाउस। Is this the desire of the House that the motion moved by the honorable member may be adopted? Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The motion is adopted. Privilege motion, Ms. Sumaira Shams, MPA Saiba, to please move her privilege motion number 63 in the House. शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, कायमा कमेटी के चेयरपर्सन की हैसियत से मुझे ऐवान के जरिए हवाला करदा उमूर। जरा माइक नजदीक कर लें। स्पीकर साहब, कायमा कमेटी की चेयरपर्सन की हैसियत से मुझे ऐवान के जरिए हवाला करदा उमूर, एजेंडे पर काम और सोमोटो के मामलात को भी कमेटी मीटिंग में ज़ेर बहस लाना होता है। मेरी जिम्मेदारी है कि इन मामलात को पेशावराना अंदाज में निपटाऊँ, ना सिर्फ अपने ज़िले से मुतल्लिक बल्कि पूरी सूबे से मुतल्लिक। 1 नवंबर 2019 को एक गैर मुतल्लका शख्स ने DHO लुअरदीर के हमरा कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत की, जिसने इजलास के दौरान पूरी कमेटी के मेंबरान और इस वक्त के वजीर सेहत हिशाम इनामुल्लाह खान साहब के सामने मुझसे बदतमीज़ी से बर्ताव किया। डॉक्टर शौकत DHO ने यह कबूल करने से इनकार कर दिया कि गैर मुतल्लका शख्स उनके हमरा था। बाद में CCTV फुटेज के जरिए तहकीक करने पर यह साबित हुआ कि गैर सरकारी शख्स दर हकीकत DHO लुअरदीर के हमरा असम्बली गेट पर पहुंचा था। अगली मीटिंग में DHO साहब ने इतराफ़ किया और माफ़ी मांग ली, लेकिन अब मुझ पर यह लाजिम हो गया है कि इस मामले पर तहरीक इस्तिक़ाल पेश करूं, क्योंकि वो मेरे अहल खाना पे दबाव डाल रहा है, मेरी ज़ात पे बातें भी बना रहा है और मेरी बेवा वालदा पर दबाव भी डाल रहा है। मेरी सुकून और मेरे काम को मुख्तलिफ तरीक़ों से पामाल किया जा रहा है। अगर मैं DI खान या मर्दान के मामलात उठा रही हूँ तो मुझ पर यह लाजिम होता है कि अपने ज़िले के तमाम उमूर का भी नोटिस लूँ। मज़कूरा रवैये और DHO के इस नारवा सलूक ने न सिर्फ मेरे इस पूरे मोअज़्ज़ज़ ऐवान का इस्तिक़ाल मजरूह हुआ है,
اور صوبائی اسمبلی کے اختیارات حفاظتی حقوق اور استحقاق ایکٹ 1988 کے قاعدہ 24 کے تحت یہ اراکین اسمبلی کو ملنے والے استحقاق کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا میری اس تحریک کو ایوان میں پیش کرنے کی اجازت دی جائے اور اسے باضابطہ قرار دیتے ہوئے مجلس استحقاق کے سپرد کیا جائے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ شوکت یوسف زئی صاحب۔ جناب اسپیکر، یہ میں نے اس کو پڑھا ہے، کافی اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ڈی ایچ او صاحب جو ہے وہ پورے پریشر گروپ کو ساتھ لے کر کمیٹی میں داخل ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ انداز اپنایا ہے، گو کہ انہوں نے بعد میں معذرت کر لی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل آپ اگر کمیٹی کے حوالے کریں تو تب بھی وہ ہے، میں اس کی بالکل میں چاہتا ہوں کہ اس کو بڑی زیادتی It کی should go to the privilege committee. The motion moved by the honorable member, is this the desire of the motion? Should be referred to the standing committee on privilege. Those in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The motion is referred to the standing committee on privilege. دیتا ہوں ایک منٹ۔ ریانہ اسماعیل صاحبہ، آئٹم نمبر 7، کال اٹینشن نمبر 947، ریحانہ اسماعیل صاحبہ۔ نو لیپس۔ سراج الدین صاحب، کال اٹینشن، ایبسنٹ۔ Item number 8, Minister for Information on behalf of Finance Minister to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. شکریہ Mr. Speaker. I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Amendment Bill 2020 may be taken to the consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 3 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 3 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 3 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 3 stands part of the bill. Preamble and long title also stands part of the bill. Passage stage. Minister for Information on behalf of Minister for Finance to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Amendment Bill 2020 may be passed. Mr. Speaker, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Amendment Bill 2020 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. The bill is passed unanimously. Item number 10, consideration of bill. Minister for Information on behalf of Law Minister to please move that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Mr. Speaker, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 3 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 3 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 3 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes.
Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 3 stands part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Passage stage. Minister for Information, on behalf of Law Minister, to please move that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2020 may be passed. Mr. Speaker, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2020 may be passed. Motion before the House is that Khyber Pakhtunkhwa University's Second Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The bill is passed unanimously. Okay, pass over. Item number 12, consideration of bill. Minister for Information, on behalf of Law Minister, to please move that the Galyard Development Authority Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Mr. Speaker, I beg to move that the Galyard Development Authority Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Galyard Development Authority Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in Clause 1 to 2 of the bill, therefore question before the House is that Clause 1 to 2 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 stands part of the bill. Amendment in Clause 3 of the bill. Ms. Naima Kishwar and Ms. Umaira Khatun, MPAs, to please move their joint amendment in Clause 3 of the bill. Ms. Naima Kishwar, MPA, Ms. Umaira Khatun, MPA. So, withdrawn. Now, question before the House is that the original Clause 3 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Original Clause 3 stands part of the bill. Clause 4 to 10 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in Clause 4 to 10 of the bill, therefore question before the House is that Clause 4 to 10 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 4 to 10 stands part of the bill. Amendment in Clause 11 of the bill. Mr. Ahmed Kundi, MPA, to please move his amendment in Clause 11 of the bill. Kundi sahab pesh kar rahe hain? Kar dein pesh. So, withdrawn. The question before the House is that the original Clause 11 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. Original Clause 11 stands part of the bill. Clause 12 to 13, since no amendment has been proposed by any honorable member in Clause 12 to 13 of the bill, therefore question before the House is that the Clause 12 to 13 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 12 to 13 stands part of the bill. Amendment in Clause 14. Ms. Naima Kishwar and Ms. Umaira Khatun Saba, MPs, to please move their joint amendment in Clause 14 of the bill. Both are not present. The question before the House is that the original Clause 14 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Original Clause 14 stands part of the bill.
clause 15 to 17 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 15 to 17 of the bill, therefore question before the House is that clause 15 to 17 may stand part of the bill. Clause 15 to 17 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 15 to 17 start part of the bill. Amendment in schedule of the bill. Ms. Naima Kishwar and Ms. Sumaira Khatoon MPAs to please move their joint amendment in schedule of the bill. Ms. Naima Kishwar and Ms. Sumaira Khatoon. Lapse. Now question before the House is that the original schedule may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Original schedule stands part of the bill. Preamble and long title also stands part of the bill. Item number 13, passage stage. Minister for Information on behalf of Law Minister to move that the Khyber Pakhtunkhwa Gilead Development Authority Bill 2020 may be passed. Mr. Speaker, I beg to move that the Gilead Development Authority Amendment Bill 2020 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Gilead Development Authority Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The bill is passed. Minister for Information on behalf of Law Minister to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Acquisition Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Mr. Speaker, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Acquisition Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Land Acquisition Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 of the bill. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 2 of the bill, therefore question before the House is that the clause 1 to 2 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 stand part of the bill. Preamble and long title also stands part of the bill. Passage stage. Minister for Information on behalf of Law Minister to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Acquisition Amendment Bill 2020 may be passed. Mr. Speaker, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Land Acquisition Amendment Bill 2020 may be passed. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Land Acquisition Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The bill is passed. Order, please.
I request to opposition people to please take your seats and take part in the business. Order in the House, please. Shaukat Yousafzai Sahab. जनाब स्पीकर, हमारी थोड़ी देर पहले अपोजिशन से सरदार बाबर साहब और हमारे बड़े मोहतरम जो अपोजिशन के कुछ मेंबर्स हैं उनसे बात हुई है और वो भी चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हमारे तो देखिए हमने तो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं और हम चाहते हैं कि असम्बली का माहौल बेहतर हो और जो इस सूबे की रवायत है, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि मसला हुकूमत के हवाले से नहीं था, आपकी ज़ात के हवाले से था और आपके हवाले से जो इन्होंने बातें की, हमने यही गुजारिश की कि कम से कम उनसे माजरत करना स्पीकर साहब से, तो हम इस चीज़ को हल करने के लिए तैयार हैं। अभी भी मेरी गुजारिश है करें कि इंशाअल्लाह ताला हम बैठने के लिए तैयार हैं। जो भी अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, इस सूबे की रवायत है, इस असम्बली का स्मूथली चलाना चाहते हैं और कोई इशू है नहीं बीच में। जिन लोगों ने स्पीकर के खिलाफ बातें की थी, अगर वो स्टेज पे आके माजरत करने से क्या है? जी बिलावल अफरीदी साहब। जी बिलावल अफरीदी साहब। मैं अपोजिशन से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी नशिस्तों पे बैठे। बिलावल अफरीदी साहब को माइक दे दें। असेंबली का ये जो तरीकाकार है असेंबली चलाने का, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है असेंबली चलाने के लिए। आप बैठ जाए, मिनिस्ट्री मिल जाएगी, मिनिस्ट्री मिल जाएगी। आप बैठ जाए। हुकूमत नहीं है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखिए ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं, उसकी बात तो सुने आप। नौकरी पक जाएगी, मिनिस्ट्री पकेगी, आप मिनिस्टर हो जाओगे, आप मिनिस्टर हो जाओगे, आप मिनिस्टर बन जाएंगे, आप मिनिस्टर बन जाएंगे, आप मिनिस्टर बन जाएंगे। आप भी लेना, आप भी माइक ले लें, आपको भी मैं देता हूँ। आप ले लें माइक, उनको एक माइक मिले, आपको दो मिलेंगे। मसला हल हो सकता है, इनको बैठना चाहिए। ये थैंक यू बिलावल। मसला है अपोजिशन का। जी फजल लाई साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ईवान है और यहाँ पर कुछ मेंबरान ने बिल्कुल इस ईवान से मछली बाजार बना रखा है और उनके हाथ में स्पीकर है। जनाब स्पीकर साहब, तवज्जो चाहता हूं आपकी। स्पीकर साहब, तवज्जो आपकी चाहता हूं। या तो आप रूलिंग दें कि इनसे ये गैर कानूनी आलात जब्त किए जाएं। ये असेंबली है, यहां पर कानून के मुताबिक बात होगी। ये असेंबली है, ये कोई मछली बाजार नहीं है, ये कोई मंडी नहीं है। जनाब स्पीकर, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो गैर कानूनी आलात है ये जब्त किए जाएं। आपके पास इख्तियार है, आपके पास कानून है। और दूसरी बात, हमने सोचा था कि यहाँ पर जनाब स्पीकर हमारे सीनियर अपोजिशन के मेंबरान आए हुए हैं। हमने ये सोचा था कि इनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन बहुत दुख के साथ और अफसोस के साथ मैं ये
मुझे ये कहना पड़ता है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। इनको तो ये भी पता नहीं है कि पता ये नहीं है कि ये ईवान में कैसे बैठा जाता है, ईवान में बात करने की तमीज ही नहीं है इनके स्पीकर साहब। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी ऑर्डर को यूटिलाइज करते हुए इनसे ये गैर कानूनी आलात दिए जाएं, वरना हम खुद लेंगे स्पीकर साहब। इस तरह की चीज़ आइंदा ऐवान में लेके ना आए। अगर ऐसा कोई मेंबर लेके आता है उसको दरवाजे पे रोक दिया जाए। द सिटिंग इज adjourned till 2 PM tomorrow.